Pili kag numero 1 to 18. Ano naman to? Hindi. Pili kag numero 1 to 18. Hindi. Lagi. Naani sulod sa loyo. Pwede ka mo daw 2,000. Sa kalibo, 500, 500. 1 to 18? Oh, 1 to 18, kini 18. Oh. 1 to 18 nga to 14 na. Kutob 1 to 18. 1 to 118. Kanap, ikon. Uli, mamili kag usa ka numero ana. Kanang 18 kilometro, 1 kilometro. Oh, sa kalimero lang imong pwedeng mamili ka. Okay. Nani 2,000 ha? Na sa kalibo. Karin kuan. 4. 4. Sure na? Bisod. Tay congrats. Aman. Jadi. Isin lumig kilometro ipili nimo? 4. 4? Anang itili. 4. Tay ni paldo de kani. Ano nagsud ay? Oh, congrats. Naka 2,000. Sila na, libur mo na. Mail ne. Aman. Oh, congrats. Congratulations. Daghan nagsud nga na. Ayahaya nimo ay ni paldo bang ka?